Bonjour les super étudiants. Alors, dans cette vidéo-là, nous allons continuer à apprendre les diphtongues, les diphtongues ou bien la phonologie française. Kimi trast ouin, quoi quoi, un, plachene coin. Kimi një diphtongue cili i në është shumë i hasur në gjuhën frënge. Duhet patjetër ta mësoni nëse dëshironi të mësoni të lexoni frëngjisht. Atëherë diphtongu un, coin, pra e shohim le sapin, le sapin. Pra e shohim brevi, sapin. Pse kemi le vin, pra le vin. Ne kemi 15, le numéro 15. Kemi 5, 5. Pra gjithsesi është mirë, ti përsërisim sapin, le vin, 15, 5. Pra kemi zhver 1. Berlin. Pra nuk themi Berlin, po Berlin. Berlin, c'est la capitale d'Allemagne. Pra kryeqyteti i Gjermanisë, Berlin. La tarte tatin. La tarte tatin. La tarte tatin. Les patins. Les patins. Pra të shqiptojmë edhe herë les patins. Pra les patins janë këpucët e patinazhit. Les patins në frëngjisht. Le jardin. Le jardin. Pra e shohim le jardin. Pra i në fund gjithmonë un jardin. L'invitation. Pra nuk mund të themi l'invitation, po l'invitation. L'invitation. Ça le cousin, keni dëgjuar le cousin, le voisin, le cousin. Le matin. Le matin. Pra mëngjesi. Le magasin. Le magasin. Pra dhe njerë. Le magasin. Le chemin. Montre-moi le chemin. Pra rruga. Ose drejtimi. Indiquer. Pra indiquer. Indiquer le chemin. Indiquer. Pra m'ja tregua. Un installateur. Un installateur. Un installateur. Një instalues. Installateur. Le printemps. Le printemps. Pra jemi në muajin e pranverës, les abeilles, les fleurs, et bien le printemps. Printemps, pranvera. Le printemps. Le médecin. Le médecin. Shohim kemi doktorin, le médecin. Pra këtu është një humbur në frëngjisht, do t'i mësojmë dhe ato format të humbura në frëngjisht. Pra le médecin, mjeku. Le centre. Un centre ou bien le centre. Varsja. Pra këta në disa shembuj që kam përzgjedhur për ju, që à l'intérieur, à l'intérieur, pra brenda. Rentre, intérieur, pra hyr brenda, intérieur. Pse kemi un coussin. Un coussin. Coussin, pra shemi kemi jastekun. Fin edhe fin. Pra në këtë rast, e shohim që kjo nuk lexohet për shkak të zanores e cila ka dhe ne i duhet patjetër të shkoj me in, pra në format
avec émicto l'intérieur, hein, l'intérieur, car chipto niet, fin avec fine, plaqueto humbe, cuptimi isanores, la fin profondée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, mais pas encore. Alors, je pense que j'ai préparé quelque chose d'autre pour vous. Voyons voir. Plakimi, le pingouin. Le pingouin. Plat le pingouin. Un sapin. Un sapin. Le le timbre. Plat even sekeni diftongun imen frangest. Ne chomitsen rastava. Plat chiptot sikur. Un plat timbre. Le pingouin, un sapin et le timbre. Le jardin, le moulin, le matin, un poussin. Plagne, zog, ce chemin, ruga, directionné, nos invités, le sous-marin, Nendetia. Le 20 avril, le 20 avril, les pépins, Farat. Une timbale, bien une timbale, pardon, une timbale, nilai kazan, hein, segunda femení kazan. Le gamin impoli. Un enfant imprudent joue sur la route. Planithmi, pas cuidas chamiteli luan. Na, rug. Flangesh pla gamin. Kala, plakto chemi kala. Nya, percha famous nya prgvele. Kemi ce chemin à venir le jardin, le moulin, le matin, un poussin, ce chemin, nos invités, le sous-marin, hein, 20 avril, les pépins, une timbale, le gamin, hein, le gamin impoli. Pra, kto janë disa prej shembujve që kam përzgjedhur për ju, shpresoj që të jetë më e qartë forma e këtij diftongu. Do të ishte mirë vetëm të bëjmë një përsëritje të shpejtë dhe pastaj besoj që mjafton. Kemi le sapin, pas kam harruar t'ja vënyen, sapin, le 20, kemi 15, 5. Berlin, la terre tatin, kemi les patins, kemi le jardin, kemi l'invitation, kemi le cousin, le matin, le magasin, kemi le chemin, kemi indiqué, indiqué, je suis perdu, indique-moi le chemin. Installateur, un installateur, plage, installos, le printemps, kemi le médecin, kemi un cintre, ou bien le cintre. L'intérieur, l'extérieur, l'intérieur, playage de Branda. Un coussin, niasak fin, fine, tout keniquides, kurkemi, fial që përfundojnë me e në fund të rësht. Duhet pra pasur kujdes, fin edhe fine, la fin. Voilà, mes chers amis, mes chers étudiants, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je vais mettre d'autres vidéos, voilà, pendant la semaine ou bien pendant ce mois-ci ou bien après le Ramadan. Shpresoj që sa do pak keni përfituar. J'espère que vous avez bien profité et que vous êtes dans la bonne voie de l'apprentissage de la langue française. Alors, jusqu'à la prochaine, je vous dis à très bientôt et merci.